fully booked. Aray kayo. Yes. Tayo. Chiang Mai. Ladies and gentlemen. The trunk is at a nice big view sa kang kuya oh. Okay, front to back. I just want to enjoy them. We can always have a Pwede na balik mo. Ano naman? Hindi rin na dyan. Fine. From Ningbing to here is 9 hours. Or you can do the Hanoi. Hanoi to 6 hours. What is such a Baguio? Is it Baguio? Quantum is look at that. Let's enjoy. Sugat ko doon. Dapat mo naman siya. Wapan ka lang. Pwede mag-sila doon dito. There you go. Xin chào. Xin chào. Đập nhau rồi. Mình rất thích. Đấy nhỉ, rất thích. Đúng cái đoạn này là sẽ giao nhau. Padulong sa Quadrabi aga hapon sa Katkat Village. Tagal ako lang ko dahil po. But it's so much fun. Na traffic pa bitaw na nilis. Siya pa welcome lights na. Em quay bông hoa đẹp. Nó đẹp thôi. Không mà nhà quay tắt rồi. Lâu tao ấy. Đi. Doon sa hot pot center. Em chỉ có đi một phút tới sương mù thôi. Bây giờ lại quay khúc này tiếp. Benjamin! Wow. Cái bút ra xong này sẽ tiếp. Murang mabuang basta Benjamin. ka na buklit. Ano, Benjamin day. Murang chuk mabuang. Mayabag ng estudyante day. Okay, class, if you'll get perfect score, I'll buy you some Benjamin. Teacher on, Benjamin! What is it day? Teacher meow, Benjamin. Padarap na mga gabi sa agapon sa Karon mingaw-mingaw na siya compare sa Today's Monday, right? holiday pa man din ba?
Katutoo, katutoo. Wala na lang, sige. Coffee shop. Wala ko na nakaisip na lang yung coffee shop. Uy, hindi na pizza ko pa ba? Wala ko na nakaisip. Kapoy lang sa kaap. Bala ka na. Sige na to na rin sa ubos. Nakama sa diyaman na sa We have just Sapa Station. Sapa Station. Benzi Sapa. Benzi Sapa. Kung sa'yo nito, kina-advance sa kayo siya. What? Pila-pila. Pila-pila. Medyo na lang. Benzi Sapa. Dapat inaron naman namin ka. No, sige siya goodbye. Sige siya wave sa'yo. Ikaw po na ba na sila boyfriend?